Sa ngaran kanama, kanaki, batin, kan Espiritu. Amen. Mapa sa indoan kagurangnan. Atin sa imong Espiritu. Mga tugang andamuntaan sa tong pag-isip, tanganing burunyog na maghurog-hurog, tanhuring mga panahon sa buhay kan sa tong paratubos. Hilinguntaan sa iyang mga sakit asin pagkagadan sa pagsunod sa kabutan nin Ama, asin sa pagpahayagan sa iyang pagkamuot sa to. Buksantaan sa tong mga isip asin puso sa kabutan nin Dios na sa tong kagurangnan asin Ama, sa lambang kahagadan. Asin mo pa sa inyo. Ama niya mo, mapasamuya ang kahadean mo. Ama niya mo, mapasamuya ang kahadean mo. Mapakadean mo. Ama, minaot mo na mapasamuya ang kapanoan ng buhay. Alagad kami man sana ang nagiging kaulangan na mautuban sa imong kaisipan para sa kinakban. Mamibit kita sa kakurangan. Ama niya mo, mapasamuya ang kahadean mo. Ama, tawid kami ng buhay na Ama niya, mapasamuya ang kadean mo. Tanganing day masayang ang pagpadarhan mo sa samo kan sa imong bugtong na aki sa pagligtas sa mo, mamibit kita sa kakurangan. Ama niya mo, mapasamuya ang kahadean mo. Mapasamuya ang kadean mo. Ama, ipinamidbid mo ng God sa mo si Jesus na nagdulot kan sa iyang buhay para sa mo. Tanganing kurog sa gabos sa muyang mautob at sa imong kabutan na nagpakarahay sa mo sa bilog na kinakban. Mamibig kita sa kakurangan. Ama niya mo, mapasamuya ang kahadean Ama mo. niya mo, mapasamuya ang kadean mo. Ama, laban kan sa imong kaisipanin kaligtasan sa samo. Dakol na kami naging pagkukulang. Tawan sa samo, an udok sa buot na pagsulsol. Mamibig kita sa kakurangan. Ama niya mo, Ama niya mo, mapasamuya ang kahadean mo. mapasamuya ang kadean mo. Ama, haleon mo sa samo ang mga pagpaabaw-abaw. Tanganing kami mapasakop sa Espiritu kan sa imong aki. Ribayan mo ang katagasan kan sa mong puso, kan puso ni Jesus na nagdulot nin pagkamot sa imo, asin sa mga tawo, mamiti kita sa kakurangan. Ama niya mo, mapasamuya Ama niya mo, mapasamuya ang kadean mo. Ama, tawan sa samo ang tunay na pagmakulog asin pagkamuot sa mong kapwa. Urog na sa mga dukha, sa mga inaampi, asin may mga kahilangan. Mamibig kita sa kakurangan. Ama niya mo, mapasamuya ang kadean mo. Ama, idinudulot niya mo sa imo ining samong pag-istasyon. Bendisyon ni kami, gabos na nagkakatiripon digdi. Bendisyon ni ang gabos na mga nagtitios, na tibaad huli kan sa mong kapabayaan, na kami ang nagiging dahilan kaiyan. Dangugaan mga pakimahera, ang mga maistasyon mo niyan, mapasamuyaan sa imong kahadean, ngunyan asin sa panahon na daing kasangkoran. Amen. Amen. Enot na istasyon, si Jesus inatulan na magadan sa krus. Sinasamba as Ginoo mo may kakagurangan. Ta sa mahal mong krus, inubos mo ang kinakban. Sa krus hinatulan na ipagadan an sa mong kasalan, iyan ang dahilan. Ang mga tao nagkurahaw, ipako siya sa krus. Ang mga lider nagkurahaw. Dai kaming ibang hade kundi si Cesar. Si Pilato naghanaw kan sayang kamot, ang mga tao nagaragi, minatuninong sa pagmasid asin paghiling. Kagurangnan, ano tasiring na sanakaini ang kamugtakan kan sa mong buhay sa Pilipinas. Kadakol sa samuya ang nagtitios,
nagugutom, inaapi, pinasasakitan, kadakulan daing trabaho, daing sadiring daga, daing sadiring harong, daing pigugubing, daing inadalan, asin daing kinakakan. Dakol ng mga pamilya ang nagkakabaranga-banga. Dakol ng mga kababaehan ang lulupigan. Dakol ng mga salog, dagat, bulod asin kakahuyan ng dinistroso. Haloy ng panahon siring kaini. Napako sa krus ning kadukhaan. Daing paglaom na makaginhawa. Kagurangnan baaguhaan sa mong buhay. Bagong puso, bagong buhay lalangasa mo. Haliasa mo ang pusong matagas. Sanglian mo sa mo ang pusong may pagkamuot asin pagkaherak sa kapwa. Kagurangnan, tawi kami ning paglaom sa imo. Makadulot man lugod kami ning paglaom sa samong kapwa. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Ikadwang istasyon sa Doubt and Amen. San Cruz. Sinasamba asin Ginoo mi ikatugurangan. Ta sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Sa simo nga baga, krus nga matagong, sa pagpagirumdo, sa lamisimo. Sarong matagom na krus ipinapasan sa iya. Binuka niya ang siya mga kamot sa pag-ako sa krus. Lambang saro itinatao sa kapwa nin kapwa. Buka daw ang sa tong mga kamot sa pagtabang sa pagpasan kanyaon sa abaga nin sa tong kapwa. Kagurangnan iguanin sarong awit na an mga tataramon siring kaini. Kita maglingkod sa gabos na tawo. Sa gabos na tawo na nangangaipo, mga nagugutom, napapaha, nagtitios, mga nagihelang, naghihingagdan, mga parakasala, mga nasa bilanggoan, mga nalilibong, namumundo, asin nawawaranin paglaom. Sindagabos nagkakaipo, an sa indang mga kamot nakabuka sa paghagad nin tabang. Kagurangnan ang panglingkod sa rong krus, matagom sa abaga, alagad mahamis, huli sa imo. Kagurangnan baaguhaan sa mong buhay. Tukdoy kaming maglingkod asin mamuot. Mamatayan mi ang kaipuhan ni nagkakaipo, asin makaranga kami sa tugang na nagtitios. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us. As we forgive those who trespass not into temptation, but deliver. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Ang ikatulong istasyon, ang enot na pagkapadungkal ni Jesus. Sinasamba as Ginoo mi ikatugurangan. Ta sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban.
Enot mong paglakaw na Us sinners. patulikan sa Healing is now. mga kasalanan. Jesus nagpunang maglakaw sa dalan pasiring sa Kalbaryo. Tulos siya na padungkal. Kita man naglalakaw daraan marahay na buot sa mga gira nin sa tong paratubos. Kung minsan kita man napapadungkal. Kagurangnan, makulog na gayo, ining mga enot niya mong pagkapadungkal. Igwa kaming mga magayon as in dakulang mga plano na sa paghuna niya mo makakatabang sa kapwa. Dangan uminuran ang mga kasakitan, mga maraot na buot as in mga pagpakaraot, mga daing pagkasinabotan, mga kamundoan, mga kahandalan, kapurisawan as in kapagalan. Kagurangnan, inigabos mga kabtang kan samuyang krus. Inigabos dapat niya mong akuon sa samuyang pagsunod sa imo. Kagurangnan baaguhaan sa mong mga buhay. Hari pagtugote na ini maging ningas kugun lamang. Pasariga kami sa tahaw nin sa mong kaluyahan. Sa tahaw nin sa mong pagkapadungkal. Tabangi kaming makabangon. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those Lead us who not into trespass temptation, against us. but And lead us deliver not us into from temptation, evil. but deliver us Amen. from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother. To the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and Is will now be and ever forever. shall be, world Amen. without end. Amen. Ang ikaapat na istasyon, nasabatan ni Jesus ang sa iyang ina. Sinasamba sininomaw may ikakagurangnan. Tas sa mahal mong krus, tinubos Because mo by your ang holy kinaban. cross, you have redeemed the world. Nagtangi sa dalan, ina mong mahal, di mong kasakitan, sa krus na pasan. Nahiling ni Jesus ang sa iyang ina. Nahiling ni Maria ang sa iyang aki. Nagkahilingan sa pagtios asin pagkamuot, dulot ang sa indang buhay sa kaligtasan ng kapwa. Kagurangnan makulog para sa puso na mahiling mo ang sa imong ina sa dalan pasiring sa Kalbaryo. Alagad kamong duwa may pagkasinabotan, may pagkaminootan, may pagkakasaro sa isip asin sa buot. Kamong duwa nagdidi na may damayan. Kagurangnan baaguhaan sa mong buhay. Sa samong pagbagong buhay, tukdoy kaming mamuot sa kapwa. Makidamay asin makisumaro sa pagtios asin pagkamuot. Kagurangnan nagkakaipo kami nin kaibahan sa dalan. Mga Kristiyano na siring sa muya, saro sa pagtubod, paglaom asin pagkamuot, andam na maglingkod asin mamuot sa kapwa. Santa Maria, Ina nin Diyos, ipamibi mo kaming makaarog sa imo sa paglingkod asin pagkamuot sa kapwa. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not And lead into us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb,
Jesus. Holy Mary, Mother of God, Holy pray for Mary, us Mother sinners, of God, pray for now us and at the hour sinners, of now our and death. at the Amen. hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Ikalimang istasyon, tinabangan si Jesus ni Simon Cireneo sa pagpasama. Sinasimba si Ninomo may kahatunan. Ta sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Because by your holy cross, you have redeemed the world. Dalan pa Kalbaryo, naherakan ka, aming makasalan, kaherakiman. Tarong tagaibong nabanwa si Simon Cireneo, nag-agi. Pinirit siya na magtabang sa pagpasan kan krus. Kadakol na tagaibang banwa na sa dalan, lambang saro may pinapasan. Ano kita nagtatabang, minsan pirit. Ano sinda talagang bakong kahimanma? Day niya to sinda minimidbid na tugang. Kagurangnan sarong abogado naghapot sa imo. Si Isay ang sakuyang kapwa. Sinimbag mo siya sa paagi nin sarong usipon dapit sa marahay na Samaritano. Asin tinapos mo sa hapot na arog kaini. Si Isay ang tunay na kapwa. Edtong naherak sa iya. Ang nagtatabang sa nagkakaipo, iyo ini ang tunay na kapwa-tao. Minatabang sa tugang huli sa kagurangnan. Kagurangnan baaguhaan sa mong buhay. Tabangi kaming makatabang sa gabos na tao, bilang kapwa asin bilang tugang. Kami gabos magturugang, dapat magpatarabang tabang. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, And and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but but deliver deliver us us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother Holy of God, Mary, pray for us Mother of sinners, God, pray for now and us at the hour of sinners, our death. now Amen. and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in As the it beginning, was is in the now, and will beginning, be is forever. now, Amen. and ever shall be, world without end. Amen. Anikanong na istasyon, pinahida ni Veronica ang nalaugon ni Jesus. Nasamba sa Ninomo may kakagunan. Ta sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Because by your holy cross you have redeemed the world. Kaming tampalasan, kamyan dahilan, kan simong pagtios sa mahal na krus. Si Jesus nahiling ni Veronica, naherak sa iya. Pinahidan ang sayang lalaugon. Lalaugon in sarong dinadara sa kagadanan. Daiman si Jesus ikinaligtas sa kagadanan, alagad nagpahiling ng tunay na pakidumamay. Kagurangnan kung minsan mga problema dakulon, day ni aram kung sain mapuon. Nagduduwa-duwa kami, nalilibong, luway-luway asin natatakot na magpuon, tibaad masala. Kagurangnan baaguhaan sa mong buhay. Pagtio sa kami, ta kami maluya. Alagad pahilingan sa moan sa imong lalawgon. Nahiling mi ka sa lalawgonin sa mong kapwa. Nin makilimo sa gilid kan pinampo. Nagihelang sa ospital,
nin aking nagihibi tadaing kinakakan, nin squatter na pinapahali asin daing madudumanan. Dalawgo na nagahalat na lahidan, nagahalat sa mo na magpahid sa imo. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this Our day daily our forgive us our daily trespasses, as we bread, forgive those who trespass against and us. forgive And lead us us not our into temptation, trespasses, but as we deliver us forgive from those who evil. trespass Amen. against us. And lead us not into temptation, from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for Mother us of God, sinners, pray for now us and at the sinners, hour of our now and death. at the hour of our Amen. death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever will shall be forever. Amen. World without end. Amen. Ikapitong istasyon ang ikaduang pagkapadungkal ni Jesus. Sinasamba asin Ginoo maumi ka kagurangan. Ta sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Kasi napakal ka sa kagabatan, krus nin kasalan. Makulog ko napapadungkal, urog na makulog ko nakakabangon asin giraray napapadungkal. Kaipuhan ang bilog na isog asin kusog, nganing tolos makabangon sa lambang pagkapadungkal. Kagurangnan kahiraki kami, ara mo na masakit ang pagbangon. Kung minsan labi-labing init ang samong tinatamo, dahi kaming nakikilingan, maghinanakit man daing mahahaman. Minadiklo man sa mong buot, minaagrangi kami sa gabat kan samuyang pinapaasan. Kagurangnan baaguhaan sa mong buhay, pasarigaan sa mong pagtubod, palaadaan sa mong pagkamuot, asin tabangi kaming makatabang sa kapwa. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive those who trespass against us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Ang ikawalong istasyon na sa bata ni Jesus, ang mga babaeng nagtatangis sa Jerusalem. Sinasamba asin Ginoo maumi ka kagurangan. Ta sa mahal mong krus, because by your tinubos mo holy ang cross you have kinaban. redeemed the world. Amin na nagtatangis, pinagbabako, nganimig makamtan, kapatawaran. Sa mga babae duman sa Jerusalem, sinabi ni Jesus, di ako nindo pagtangisan. Dapat nindong pagtangisan ang sa indong mga sadiri, asin ang sa indong mga aki. Kagurangnan pagabot kan Kwaresma, dakol kaming ginigibo sa Pilipinas, sa pagrumdom asin pakidumamay sa imong tinios na sakit. Alagad anoan kahulugan kaini sa samuyang buhay. Sa mong ikinakamundo ang kamugtakan kan mga dukha.
mga daing sukat, mga inaapi. Alagad nahihiling daw niya mo na tibaad kami ang dahilan kaiyan. Pagurangnan an sa mong pangaapi, masanglian dugod nin pagkamuot asin paglingkod sa espiritu nin alay kapwa. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, As our now, trespasses, and as will we be forgive the forever. temptation, but deliver us from evil. Anikasyam, God, as it was, Amen. pagkapadungka ni Jesus. Sinasamba at inuomaw ni ikakaguranan. Sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Magbagunin buhay. Because by your holy cross, you have redeemed the world. Sa atong pagtangisan, pinagsulsulan. Haranina sa alituktok kan Kalbaryo. Giraray sa Jesus na padungkal. Harani alagad ay patapos. Halos mauubos na ang siyang dugo asin puso. Ama, uya ako, uyugon ang buot mo. Kagurangnan kami giraray na papadungkal sa dalanin paglingkod sa kapwa. Giraray ibangon mo kami, nganing mapadagos ng paglakaw, sagkod sa katapusan. Kagurangnan tabangi kaming makaabot kay iba mo. Makaabot sa grasya na inahagad mi. Ang grasya ning pagdanay, sagkod sa alitoktok, sagkod sa katapusan. Inian sa muyang kaipuhan. Yaon kami sa Kalbaryo, hulitayaon kaduman. Kagurangnan bilog an sa imo, an sa mong paglaom sa imo. Hari kami pagsikwalan, hari kami pabayae. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily Give us bread. this day our daily bread, Forgive us and our forgive us our trespasses, as we forgive as we those who forgive trespass those who against us. trespass against us. And lead us And not lead into us not into temptation, but deliver us from but evil. deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Holy Mary, Mary, Mother of God, Mother of God, pray for us pray for sinners us sinners, now and and at at the the hour hour of of our Amen. death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the As beginning, it was in the beginning, is now, forever. and ever shall be, world without end. Amen. Ani kasampulong istasyon sa Jesus, pinalian ng gubing. Sinasamba asin inuomaw may kakaburangan. Sa mahal mong krus, tinubos mo Because ang by your kinaban. holy cross, you have redeemed the world. Gubing hinalean, hawak mong mahal, lugad mo na buksan, pagtios naman. Hinali ang gabos niyang gubing, gabos daing itinada, hinubaan, sinupog nin bilog na banwaan. Kagurangnan sa paghunaan niya mo, iinian sa mong natatakotan. Nakon kami na magpuon na magtao, natatakot kaming mahubaan. Natatakot kami sa mga tawong minahagad,
ninlabi pa sa samuyang ikakatao. Natatakot kaming maubusan, dai matadaan. Kung siring ano kagurangnan, sa paghuna niya mo yaon sa imo ang simbag. Inagihan mo ang siring na pagtao, ang siring na pagkamuot dai sinusukol, dai binibilang. Ipahiling mo sa muya ang sa imong inagihan. Sa katunayan, ano man ang gibuhon mi sa mga bagay na itinao mo sa muya, gabusin ni maagi sa pintuan nin kagadanan. Duman kami gabos huhubaan, asin kadaklan sa mo naghahalat na hubaan. Kan kagadanan sa pagkamuot asin paglingkod sa Diyos asin sa kapwa, huli sa Diyos. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Give us this day our daily bread, and Give forgive us this day our daily bread, and forgive us our forgive those who trespasses, trespass as against we us. forgive those who And lead trespass us not against into us. temptation, And lead us but not into deliver us from temptation, evil. but deliver Amen. us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Holy Mother of God, Mary, Mother pray of for us God, sinners, pray for now and us at the hour of our sinners, death. now and at Amen. the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Ne, Holy udi ka patulog, ibigay mo sa akin As yung it was in the beginning, is now, and will aircon. be forever. Amen. Ayun, Daddy. Ang ikakagsarong istasyon si Jesus ipinako sa krus. Sinasamba asin Inooma may kagurangan. Sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Tapos kapinako. By your holy cross, you have redeemed the world. Mamuot si mo. Si Jesus ipinako sa krus. Sa iyang pagkapako, kita sa iyang ilinigtas. Dinupa niya ang sa iyang mga kamot, bukas para sa satuya, bukas sa pag-ako sa satuya gabos. Kagurangnan kami man napapako sa samuyang mga sadiring kagustuhan, sa samuyang kasaalan, sa ibang tao, sa sarong lugar. Napapako, gari nagagapos, gari nabibiranggo. Kagurangnan gibuha na ang siring na kamugtakan, maging kasangkapan ng kaligtasan, sa tabang kanispiritu na itinao mo sa muya. Lugod sa mong matios ang mga bagay na dainya mo nababago. Asin ang pagtios na ini, magbunga nin pagkamuot. Kagurangnan kung nahihiling mian sa mong kapwa na dinadaya, inaapi asin pinapasakitan. Gibuha kaming kasangkapan nin kaligtasan. Dai mo kami linalang na uripon kan espiritu nin kaligtasan sa kahadean kan mga aki nin Dios. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, forgive us our trespasses, trespass against us. as we forgive And lead us not those who into trespass temptation, against us. but deliver And lead us from not evil. into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners Mary, Mother now of and God, at the pray hour for of us our death. sinners, now at the Amen. hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. As it was in the world without end. Amen. Ani kakagduang istasyon si Jesus nagadan sa krus. Sinasamba asin Inooma may kakagurangan. Because by your holy cross, you have redeemed the world. Sa krus kan
I cannot see the monitor, please. You change the PowerPoint because the other side cannot see in my monitor. Sa krus ka nagdusa, sa krus nagadan, kami kahirakan, makasalan. Tulong oras sa Jesus, nakapako sa krus, sa tahaw nin sakit asin pulong, sa sayang kapwa bako para sa iyang sadiri, o para sa iyang sadiring buhay, sa pagpatawad sa pagrumdong kay Jose asin Maria sa sayang ina, sa pagtapos kani pinagbubot sa iya kan ama. Kagurangnan olay ni San Pablo, ang kagadanan masakit para sa sarong marahay na tao. Alagad ang tunay na nagpapatotoo, na kita namumutan ng Diyos, iyo si Kristo na nagadan, huli sa to na mga parakasala. Kagurangnan idinusay mo an sa imong buhay, huli sa tawong parakasala. Ipinako ka sa krus as sinagadan, huli sa samo na parakasala. Ara mo na kami da imaninigo. An sa imong pagkagadan duman sa krus, nagtataonin halaga asin kahulugan, unan sa mong buhay sa muyang idusay para sa karahayan ng mga tugang. Tugang na nagkakaipo, tugang mo asin tugang manyamo. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Was in the beginning, is now, and ever. Amen. Ani kakagtulong istasyon si Jesus ibinaba sa krus. Sinasamba sininoomaw mi ikakagurangnan. Sa mahal mong krus, tinubos mo because by your holy cross you have redeemed the world. O inang mamundo, puso mo tago, ahil sa pagtios, aking si Jesus. Si Jesus pinagulog-ulog kan mga nag-aragi. Kuni ka an aki nin Dios, humilig ka sa krus. An iba sa imong ilinigtas. Ligtasan man an sa diri mong buhay. Kagurangnan an iba ilinigtas mo. Bako sa dai mo paghilig sa krus, kundi sa dai mo pagligtas kan sa imong sadiri. Nagadan ka para sa kaligtasan nin gabos. Siring kaayanan buhay nin Kristiyano, baliktad, nagagadan nga ning mabuhay, nabubuhay nga ning magadan. Itinao ang buhay dahil sa kapwa, dahil sa ebanghelyo, nga ning sa gabos mabuhay. Sa pagtao kami minaako, sa pagpatawad kami pinapatawad. Sa pagkagadan kami nabubuhay sa God paman. Kagurangnan ikanagadan,
Ansa mong bangkay, ansa imong bangkay nasa takyag nin sa imong mahal na ina. Binalukat mo kami sa dakulang halaga. Daing manlugod masayang ansa mong buhay, kung samuyang idulot para sa karahayan nin kapwa. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our Give us trespasses. this day our daily bread. We forgive those who trespass against us. and lead And us lead not us into not into temptation, temptation, but deliver but us from evil. deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and Holy Mary, As it was in the beginning, is now, and will Mother be of God, forever. pray for Amen. us sinners now and at the hour of our death. Amen. As it was in the Amen. ang hawak ni Jesus ilinubong. Sinasamba asininooma umiika kagurangan. Ta sa mahal mong krus, tinubos mo ang Because by ginamang. Holy Cross you have redeemed the world. Kamong para tubos, kami ligtasan sa mga kasalan, kami rayuan. Si Jesus nagadani, ansay ang bangkay pinag-imbal sa mar. Ilinubong dangan pinintuan ang gabos. Tapos na, matuninong na sa lulubngan. Kagurangnan ginigiramdam niya mo ansa mo mga gadan. Alagad ika kagurangnan ginigiramdam niya mo bakong gadan kundi buhay. Ikauya sa mo, bako bilang Diyos nin mga gadan, kundi bilang Diyos nin mga buhay. Ansa mong mga gadan buhay dyan sa imo. Kami sararo sa inda, sa pamibi asin pagkamuot. Kagurangnan kadakol na mga tawo ngunyan, nabubuhay sa tahaw mi alagad gadan. Gadan tadaimi ginigirumdom. Kami man garong gadan para sa inda, huli tadai kami nakikidumamay sa inda. Kagurangnan tabangi kaming makaluwas, makarani asin makaabot sa samuyang kapwa. Kagurangnan madyasamo. Darhaan sa mong banwaan sa bagong buhay nin alay kapwa. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Po, Doon si okay lang dad, naga-way of the cross ako. Okay sinasamba lang dad. umiika kagurangan. Ta sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Sa atong ipagrukyaw, asin umawod, sa atong paratubos, si Kristo Jesus. Si Jesucristo nagsabi, ako nabuhay liwat, asin ako uya sa indo. Lakaw kamo ako kaibahan nindo sa gabos na aldaw, sagkod sa katapusan ng kinaban. Ako ang Alpha asin ang Omega, ang kapinunan asin ang katapusan. Ngunyan ang bilog na kinaban sa kuyang binaba.
Kagurangnan, aleluya, mabuhay. Mamurawayo na sin makangalas-ngalas. Kami nasa dalan pasiring sa imo. Kami may pagtubod, minsan ngani sa palibot, garagabos madiklom, magabat, asin nakakaluyanin buod. Siring sa dati, inubos niya mo ang samuyang makakaya, sa paghinguwa na mautob ang sa imong plano para sa banwaan ng Diyos. Sa bagong Jerusalem, langit asin bagong daga. Kahadeanin katanosan asin biyaya. Kahadeanin katotoohan asin katuninungan. Kagurangnan tawi kami nin paglaom. Paglaom sa imo asinan bagong Pilipinas. Naglalaom kami sa imo huli ta may pagtubod kami sa imo. An sa mong pagkamuot manggana. An sa imong ilaw magliwanag sa kadikluman. Ilaw na di madadaog kan diklom. Ilaw ni Kristo sa diklom kan kinaban. At this moment, let us pray one Our Father, Hail Mary, glory be in Apostles' Creed for the intention of the Holy Father Pope Francis, and also for us to receive this plenary indulgence this year. This year is the year of Saint Joseph. The Church give us this opportunity to receive this plenary indulgence. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, we forgive those who as trespass we against us. forgive those And who lead us not into trespass temptation, against but deliver us. us from evil. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Holy Mother of God, Mary, pray for Mother us of sinners, God, now and at pray the hour for of our death. us Amen. sinners now, at the hour of our death. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, as it was in will the be beginning, is forever. now, and Amen. ever shall be, world without end. Amen. Father Almighty, Creator of heaven and earth, I believe In Jesus Christ, I believe in God, Son, Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead, and the third day he rose again. He ascended into heaven and seated at the right hand of the Father. He'll come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. For the final blessing, I would like to thank Tita Opel Vega, Sir Jeff Oxima, Ati Dada, and some Thank you. Joining this Friday of the Cross. My prayer for all of you, and may the Lord always bless us. Good health and more blessing. The Lord be with you. And with your spirit. The Almighty God bless you all. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Our loss is ended, but our mission is. Thanks be to God. Let us sing our ending hymn. Thanks be to God.
Diyan ka lang. Maraming salamat po.